हय हॅलो म्हजें नांव पिटर रॉड्रिगीस। हांव हिंगा वेरसांचो आनी मोड्या। आयज आमी डिप्युटी कलेक्टर येयलोलो सर्वे चेक करपाक, कित्याक आमी तेका थिंग पोल तेमी लायलोले चोय लास्ट टायम येवन आमगेले 20 तारखेर डिमार्क केलोले थिंगा पोल पुल्लोले। ते पोल पुल्लो ते तेणी आनी येयले आनी आपणागे आनी पुत्ताले थिंगा। ते दिसा व्हिडिओ बी काडला आनी ते थोडे टायम हें केले आनी सोडले आनी गेल्ले। ते आमकां कंप्लेन दिलोली तेका लागून तो डिप्युटी कलेक्टर आयज चोवपा येयलोलो ते मारले ते पूल आहाय वो नाय ते, पूण तेका ते पोत्तून मान पुल्ले थिंगा हांयकोडे ते आहाय ते, पूण आयज तेका ते आहाय ते सारके मेळ्ळे। ओके तें जालें। तेच हाडल्यान हांवें तेका डिप्युटी कलेक्टराक विचारलें, सर म्हणलें हे आतां तेमी एक्वायर करून लँड वयल्या तुमी, तेजी आमकां कितें इन्फॉर्मेशन येवपा नाका? तो सांगता तुमकां दिल्ली म्हणटा। आनी आमी म्हणलें आमी एग्री जाले, तो घेया तेच तोंड करून तेच सायडीन चयता। मागीर तेच हाडल्या म्हणलें तुमी आमगे लँड एक्वायर केल्या आतां आमकां हिंगा काम केश कोन जाता? तेंगे म्युटेशन पार्टिशन हें करून जालें तेंकां विचारल्यार तो सांगता म्हाका काय ते तेच तोंड चयता पोत्तून हांयकोडे। आमकां कांय लेटर येवपा नाका सर म्हणलें हिंगसान। आनी तेमी आमी कांय गेल ना म्हणलें, कंपोजिशन कांय गेल ना केल ना। ते केश कोन काम करपा येता काय बिल्डिंगा? म्हजें नांव फेलिस सिद्धार्थ फेर्नांदीस। हे रेल्वेचे पयलीं इल्ले म्हणटाले कोण 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 बोगले येयले सारके आमगे आख्खी गोर काबाय करिताले तेणी लोकां थोड्यांगे तेणी डेमोलिशन मोल्ड तेणी थोड्यांगेलें। आतां सांगता आमगेलें मोडपा म्हणून थोड्यांक कोण सारके ते बोगले आमगे घरांचे पावताय। आनी आमी कितें करपाचें? डबल ट्रॅक आमकां गोंयकारांक कांय फायदो ना तो। आमी थिंग रांदताय सगळीं हें कोताय तितून आनी कितें टायम मेळ्ळ्यार आमगे टॉयलेट वयता आनी आतां कितें दोरी माना सगळें आमगे वो घरा पावळेचेर गेल तुमी जाल्यार खंय रावपा आमी आतां? एक पण दर्याचें आहा एक सुनामी येयले जाल्यार जावपा चान्स ना, हिंगा मरपाचें उदक बिदो येयन आतां तुमी वॉल बांदता म्हणटाय। एक गव्हर्मेंट कोणाक आमी पयशे गेले जाल्यार चार। It was just to reconfirm the niche गायले ते पती तेणी मागता ते लोकांक बोवाळ केली आनी तो व्हिडिओ काडटरी तेणी ते पती गायले। सो इट्स अ गुड थिंग दॅट द DSLR has confirmed that ते आतां दे हॅव बीन रिलोकेटेड टू द एक्झॅक्ट पोजिशन ते कन्फर्म केला। सेकंडली रिगार्डिंग द टॉयलेट, काल आमी थिंगा ते रेल्वेचे थोडे मनीस हाडले आनी ते म्हणूंक लागले आमकां की तेजे टॉयलेट बांदून दित म्हूण। तेजे म्हळ्यार कोण? आमची जॉनिता अगियाराचे। आनी त्याच वक्ता जॉनिता म्हणलें तूं जागो हुंया काय म्हूण, आनी खरें थिंगा जागो ना सारको थिंगा हाती तो हें दुरी घेतले ते सारकें तेंकोन येता। Not at all true. It is a false allegation to just say we are doing some harm to public. It is not like that. It was inevitable because that shed and that one toilet, it's very old one, that we were removing in presence of police. Everybody were there, even Mamladar was there. Then this lady, due to sentiments or whatever she feel, when the shed was breaking, she rushed to the shed near, and when it was removing, there is a chance of no tiles she already removed, other part is bricks and all falling on her. Police have just taken her safely and just kept her in her house. It is not locked anything, just consoled her, in fact. That's all happened, but it was highlighted in the wrong way. The survey number 18/1 of village Pale. So there was a demarcation happened on 20th and 21st of December by the office of the ISLR to demarcate the area of acquisition of the land which is acquired by the Southwestern Railway. And subsequently upon the demarcation, the office of the collector received a complaint stating that from the villagers of the Pale, stating that the demarcation markers which were put by the office of the ISLR has been tempered or removed by the railway officials. So as per the direction of the collector, today we had came on the site to verify the facts of the complaint. So today we are here and we have inspected the site. So there are total 5 markers were put by the office of the ISLR, and as informed by the ISLR, the markers are intact as of now. पयलींच्यान आमी सांगता की एंटायर प्रोसिजर जो साउथ वेस्टर्न रेल्वेन पळय केला आनी जे काम आरबीएनान पळय केला ते सगळे इलिगल आसा। आता ह्या गांवच्या लोकांनी इनफॅक्ट रायट फ्रॉम 2008 हे अपोज करता तेन्नाय प्रोजेक्ट येतालो। सो तेन्ना अंडर लँड एक्विजिशन एक्ट 1894च्या आदारान तो लँड एक्वायर जातलो म्हणजे देयर वॉज अ प्रोसिजर, बट अंडर दॅट प्रोसिजर लोकांनी अपोज केलो म्हणून तो प्लॅन देवलो। त्याच्या उपरांत 2019 परत
लँड एक्विजिशन जालें म्हणजे एज पर द रायट टू फेअर कॉम्पेन्सेशन ट्रान्सपरन्सी इन लँड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन अँड रिसेटलमेंट ऍक्ट 2013. Now, as per that act, it's very clearly said that first you have to take the consent of the owners, and 70 people, 70+% have to agree, and then only you can start the work. So under that act also, all the villagers opposed during COVID time. Is all, if you see all senior citizens here, they got trouble. They got even COVID when they were attending the hearing. They opposed it. Subsequent to that, मागे त्यांच्यानी कितें केलें, अंडर दॅट एक्ट जायना म्हणून त्यांच्यानी तो रेल्वे एक्ट केलो 1989 रेल्वे एक्टा आदारान ते आतां एक्वायर करपाक लागले. आतां तेन्नाय जेन्ना एक्वायर प्रोसिजर स्टार्ट जालो तेन्नाय त्यांच्यानी ओपोज केले. नाव टिल डेट दे हॅव नॉट टेकन द कंपेन्सेशन ऑफ सो कॉल्ड कंपेन्सेशन ऑफ द साउथ वेस्टर्न रेल्वे.